नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में हिमालय इख्तराई कोल्ड चेन कॉन्क्लेव मुनक्किद। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन पर गामजन। ओडी में स्पेशल खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। राजौरी में इंसदाद मंशियात बेदारी मुहिम का इनेकाद। कश्मीरी नौजवानों के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट का एहतमाम। शोरे आफाक डल झील के किनारे पर वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम हिमालय में इख्तराई कोल्ड चेन कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव रॉय ने भटनागर समेत तकरीबन 400 मंदबीन ने इस इजलास में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या था और किन को फ़ायदा पहुंचा, आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। मुश्तरका कोशिशों की एक काबिल ज़िक्र नुमाइश में ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट की सरबराही में मुल्क भर में कोल्ड चेन के स्टेक होल्डर्स को हसास बनाने के लिए अपने मिशन को जारी रखा है। इनकी हालिया कोशिश की शानदार कामयाबी मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुनक्किदा इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। ये कॉन्क्लेव शहर आफाक डल झील के किनारे पर वाक़ा इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में मुनक्किद हुआ। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादातर फ्रेश कंज्यूम होता है और अगर उसको हम आगे लंबे दौर के आगे उसको हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है उसको हम कंट्रोल कंडीशन में रखें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखें। और जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कोल्ड स्टोरेज है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, वो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसी संबंध में क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है जम्मू कश्मीर का बढ़ रहा है तो ज़रूरी है कि साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है वो भी उसको मैच हम कर पाएँ ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो, उनको बढ़िया से बढ़िया अपने प्रोड्यूस का दाम मिल पाए। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव भटनागर समेत तकरीबन 400 मंदुबीन की एक मुअज़्ज़ज़ असम्बली ने इस इजलास में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस ने तामीरी मकालमे और इल्म के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। COO NCCT आशीष फोतेदार, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल, चेयरमैन PHDCCI कश्मीर और कई दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है क्योंकि ये इंडस्ट्री पिछले 10 साल में 2000 करोड़ टच कर गई है और अगले 3 साल में और ये 3000 करोड़ टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि अभी हमें 3 लाख मीट्रिक टन की और रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन कॉन्क्लेव्स की क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है सो दैट हम अपना जो कोल्ड चेन भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए और साथ साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी वो भी उसका भी और क्लाइमेट का भी साथ साथ ख्याल रखें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस अहम कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर में मुनक्किद करने के तरीक़ेकार की सताइश की और काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए वादी में CA स्टोर्स की सलाहियत बढ़ाने पर जोर दिया। गवर्नर के मशीर राजीव भटनागर ने तकरीब की अहमियत की निशानदेही की और किसानों, काश्तकारों और CA एंटरप्रेन्योर्स को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी की। जॉइंट सेक्रेटरी बागवानी प्रिया रंजन ने पायदार कोल्ड चेन की अहमियत के बारे में बताया कि किस तरह NCCT तवानाई, टेक्नोलॉजी, आबो हवा पर तवज्जो मरकूज करते हुए कोल्ड चेन सेक्टर की तरक्की को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके नतीजे में मरकज की ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मजीद मौके पैदा होंगे।
जो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में और हार्टिकल्चर क्रॉप में। उस मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए हमने कब और कहाँ पे और कैसे अपने प्रोड्यूस को मार्केट करना है, उसके लिए हमारे पास एक रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए कोल्ड स्टोर्स की। और हमने पिछली बार देखा जब स्लम था मार्केट में, करीब एक बॉक्स ऑफ एप्पल जिसकी प्राइस 500 रुपये से भी कम था मार्केट में, लेकिन कोल्ड स्टोर में रखने के 3-4 महीने बाद उसी एक बॉक्स की कीमत करीब 3000 रुपये, 6 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई। तो वो सारा फ़ायदा फार्मर को जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फार्मर को जाता है। इस तकरीब का बुनियादी मकसद किसानों, काश्तकारों और बागबानों के लिए कोल्ड चेन सिस्टम की अहमियत पर जोर देना था। जम्मू कश्मीर में देही और दीगर दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के मकसद के तहत सुबह जम्मू के ज़िला उधमपुर में 30 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इनेकाद जम्मू कश्मीर के महकमे हार्टिकल्चर ने किया। क्राफ्ट सेंटर उधमपुर में फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से मुतल्लिक 30 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन को मुख्तलिफ मसनूआत की पैकिंग का हुनर सिखाया गया। प्रोग्राम पर ख़वातीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में दीही और दीगर दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादातर ख़वातीन और लड़कियां अपने घर से बाहर काम करने से हिचकिचाती हैं, जिसकी वजह से वो माशी तौर पर बाइख्तियार नहीं होती हैं। इस खौफ की जंजीर को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में महकमा हॉर्टिकल्चर नुमाया रोल अदा कर रहा है। जिला उधमपुर में महकमा बागबानी ने क्राफ्ट सेंटर उधमपुर में फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से मुताल्लिक 30 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और लड़कियों की पोशीदा सलाहियतों को बढ़ाना है। जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मेरी बहनें घर में बेकार बैठी रहती थी, वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगी और आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पाँव पे स्टैंड होंगी और छोटी मोटी जो ज़रूरतें खुद पूरी करेंगी। इसमें हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। अचार, जैम, स्कैश, रूह अफ़ज़ा वगैरह बहुत सी आइटमें सिखाई जा रही हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा यूनिट लगाएंगे और सारी बहनें मिलकर उसमें काम करेंगे, जिससे हमारा इनकम सोर्स बढ़ेगा और मेरी बहनें आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तरबियती प्रोग्राम के दौरान ख्वाहिशमंद ख़वातीन और लड़कियों को अचार, जैम, जेली, जूस और फलों और सब्जियों से बनी दीगर मसनूआत की पैकिंग का हुनर सिखाया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ख़वातीन को खुद कफील बनने में महकमे की जानिब से मदद फराहम करना और उनके कारोबारी जज्बे को परवान चढ़ाना है। तरबियत याफ्ता ख़वातीन और लड़कियां फलों और सब्जियों के प्रोसेसिंग तकनीक में महारत हासिल करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगी। हमारे गांव में आम बहुत ज़्यादा होता है। आम हमारा नीचे वेस्ट हो रहा था, जिसके कारण हॉर्टिकल्चर हमारे पास आए, बोलने लगे जो आम आपका आगे पीछे वेस्ट हो रहा है और हम आपको अचार डालना सिखाएंगे, जैम डालना सिखाएंगे, और जितनी वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट हैं, घर बेरोज़गार बैठी हुई हैं, तो वो आगे आप सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं। इस स्कीम से हम इस आम के अचार में डालने के लिए 20-25 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, जिसमें ग्रुप में ये काम करना चाहती हैं और काम करने के बाद ये सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं। हुकाम के मुताबिक उधमपुर के मुख्तलिफ हिस्सों से खास तौर पर देहात और दीगर दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के एक ग्रुप ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन ने इन महारतों को हासिल करने में बेहद दिलचस्पी का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाने में बहुत खुशी महसूस की। तरबियती कोर्स ने ख़वातीन के लिए नए इम्कानात की पेशकश की, जिससे वो अपने घरों में फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग की सहूलियात कायम कर सकेंगी। लास्ट ईयर भी हमने 2 यूनिट जो है लगवाए थे प्रोसेसिंग के। उसमें हमने 60% फीमेल जो हमारे यूनिट लगाए हैं वो अभी वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने कुछ 250 के करीब जो है फीमेल जो हमारे ट्रेनीज़ थे 1 मंथ ट्रेनिंग कोर्स के लिए, तो उनको हमने ट्रेनिंग दी थी।
انہی میں سے 2 لوگوں نے جو ہے یونٹ لگائے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے سیلف ہیلپ گروپ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری اس سال بھی کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو یونٹ ہیں یہ بنائے جائیں، تاکہ جو ہماری فیمیلز ہیں وہ اپنا کام، اپنی سیلف امپلائمنٹ جو ہے وہ خود کر سکیں۔ ادھمپور کی خواتین اور لڑکیوں نے زندگی بدل دینے والے پروگرام کے انعقاد کے لیے محکمہ باغبانی اور جموں کشمیر انتظامیہ کی ستائش کی۔ ادھمپور ضلع کی 60 سے زیادہ خواتین نے 30 روزہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا۔ ان کے جوش اور لگن نے دوسروں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، جس نے پورے ضلع میں خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشی آزادی کے جذبے کو جنم دیا۔ جسمانی طور پر معذور افراد کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے مقصد کے تحت شمالی ضلع بارہمولہ کی سرحدی تحصیل اوڑی میں ویل چیئر باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد فوج نے کیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں بارہمولہ اور سری نگر کی ٹیموں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اسپیشل کھلاڑیوں نے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد پر کن تاثرات کا اظہار کیا، آئیے جانتے ہیں۔ شمالی ضلع بارہمولہ کی سرحدی تحصیل اوڑی میں اسپیشل کھلاڑیوں کے لیے ویل چیئر باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد فوج نے کیا تھا، جس کا مقصد جسمانی طور پر معذور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اسپیشل کھلاڑیوں نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے دیگر افراد کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس بارڈر ایریا میں آج ہمارا باسکٹ بال میچ ہو رہا ہے آرمی کی وجہ سے، اور وہ یہاں پہ آرگنائز کر رہی ہے بارڈر ایریاز میں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اویئرنیس اتنی نہیں ہے۔ ویل چیئر یوزر اسپیشلی ہینڈی کیپ سیکٹر کو مطلب بجڑا ہوا سیکٹر مانا جاتا ہے، تو ہم آئے ہیں اتنی دور سے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ بس اگر ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا جائے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو آپ کے سامنے شو کر کے بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بونیار اوڑی میں منعقدہ ویل چیئر باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں کئی ٹیموں نے حصہ لیا اور اسپیشل کھلاڑیوں نے کھل کر اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان میں بھی کوئی کھیل کھیلنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ پلیٹ فارم مہیا نہ ہونے کے سبب انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تاہم اب اس طرح کے ٹورنامنٹ منعقد ہونے سے ایک امید پیدا ہو گئی ہے۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں۔ ہمارا پرپز ہی وہی ہے کہ تاکہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ری انٹیگریشن آف پیپل ود ڈسیبلٹی انٹو دی مین اسٹریم، وہی ہمارا گول ہے، اس کا پرپز بھی وہی ہے۔ اور وہ لوگ ایسا نہیں سمجھنے چاہے کہ یہ ڈسیبل ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے، شاید وہ ہمیں دیکھ کر انسپائر ہو جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سپورٹس میں آئے۔ حکام نے کہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد فوج میں شمولیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں کے اسپیشل کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ میں بارہمولہ اور سری نگر کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح دوسروں کو سیکھ بھی ملتی ہے کہ اسپیشل افراد کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان مقابلوں سے ان کا جو مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ ہوتا ہے وہ ان کا بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پریزنس کو فیلٹ کرواتے ہیں۔ تو یہاں یہ انعقاد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی مبارکباد دی جائے 161 بریگیڈ اور ٹوریا بٹالین کو کم ہوگی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، دے آر ڈوئنگ اٹ۔ یہ ہمیشہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، سپورٹس ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ان کا ہمیشہ کام یہی ہوتا ہے۔ اور جو سول اور آرمی کے درمیان ایک لیزان ہوتا ہے، وہ لیزان جو ہے دن بدن بہت مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس اقدام کی حمایت کے لیے لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی منشیات سے پاک بھارت مہم شدت سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے سبھی 20 اضلاع میں طرح طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔
صوبہ جموں کے ضلع راجوری کے GMC گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جموں کشمیر ویمن ڈیولپمنٹ کوآپریشن کے تحت منشیات کے خلاف بیداری مہم کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کی وبا سے متعلق بیدار کرنا تھا۔ صوبہ جموں کے ضلع راجوری کے GMC گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جموں کشمیر ویمنز ڈیولپمنٹ کوآپریشن کے تحت منشیات کے خلاف بیداری مہم نشے سے پاک بھارت مہم کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کی وبا سے متعلق بیدار کرنا تھا۔ سر، آج یہاں پہ ہمارے پروگرام تھا جو ہمیں ڈرگس کے ریلیٹڈ بتایا گیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کتنی اویئرنس ہو رہی ہے، یہاں پہ ڈرگس کی کتنا پھیل رہا ہے ہمارے ایریا میں، ہمارے ماحول میں، اور ہمارے ینگس کی یہاں پہ ڈیتھ ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ڈرگس کافی پھیل چکا ہے ہماری محلائیں میں بھی۔ اور سر، آج ہمارے یہاں پہ پروگرام تھا ڈرگس کے ریلیٹڈ، ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں اگر ہمارے سامنے کوئی کر رہا ہے ہمارے محلے میں، ہمارے ایریا میں، ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اس چیز سے دور رہیں آپ۔ اس مہم میں میڈیکل کالج کی طالبات، JKWDC سے وابستہ خواتین اور پولیس حکام نے شرکت کی۔ مہمان لیکچررز نے نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں آگاہی دی۔ شرکاء میں سے شامل ایک پیرامیڈیکل کی طالبات نے کہا کہ آگاہی مہم کے دوران انہیں نوجوانوں میں منشیات کے استعمال میں اضافے اور اس سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ DSP مدثر چودھری جی آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ہر گلی میں، آج کل کوئی پنچایت ایسی نہیں ہے یہاں پر کوئی ریلیٹڈ چوکی نہ ہو، تو ہم نے بولا آپ خود کو، کیونکہ لوگوں کو آپس میں بتائیں گے تو لڑائی جھگڑے کا مدعا بن جاتا ہے، تو ہم نے بولا آپ نے ایسے سویلائزڈ وے سے اپنی چوکی افسر یا کسی کو ایسے بتانا ہے کہ وہ اس سے ہمیں ایسا کچھ لگ رہا ہے۔ ہم نے ان کو، انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے ہمیں بتایا کہ آپ نے ان سے کیسے بات کرنی ہے۔ جموں کشمیر ویمنز ڈیولپمنٹ کوآپریشن نسرین گل نے کہا کہ خواتین کو بھی منعقدہ تقریب کے دوران منشیات سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی، کیونکہ یہ ایک عام خیال ہے کہ خواتین صرف گھریلو کاموں تک محدود ہیں، اس لیے اس مہم میں خواتین کو بھی شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ ہم نے یہاں پہ جو کیا یہاں پہ پروگرام، اس میں اسی ڈرگز کے ریلیٹڈ کافی ساری ان کو ہدایتیں دی، اسپیشلی یہ بولا کہ ان میں مطلب ماؤں بیٹیوں کا بھی رول ہے، وہ بھی کسی حد تک ان کو مطلب اوائڈ کرنے کے لیے بتا سکتی ہیں۔ لاسٹ میں یہی ایک ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو کہ کسی طریقے سے جو یہ نشہ مکت کا ایک جو یہ ہمارے ساتھ یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت پڑی ہے، اس کو کسی طریقے سے دور بھگانا ہے اور اس میں سب کو مل کے چلنا ہے، تب جا کے یہ لنت کہیں دفع ہو جائے گی، ادروائز پھر ایک انسان اگر کرے گا تو اس سے کام یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس مہم میں مختلف شعبہ جات کے کئی ڈاکٹروں نے شرکت کی، جنہوں نے اس تقریب میں نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے روشنی ڈالی۔ وادی کشمیر میں سٹارٹ اپس کے رجحان کو زیادہ سے زیادہ پروگرام دینے کے لیے جہاں سرکاری سطح پر کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں رضاکار تنظیمیں بھی آگے آ کر اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر میں ایک رضاکار تنظیم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی ابھرتے ہوئے نوجوان انٹرپرینورز نے شرکت کی۔ غیر سرکاری رضاکار تنظیم کشمیری نوجوانوں کے لیے بزنس انکیوبیشن سپورٹ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر میں اختراعات اور سٹارٹ اپس اور چھوٹی صنعتوں کے پروگرام کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت سری نگر میں ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم کشمیری نوجوانوں کے لیے بزنس انکیوبیشن سپورٹ کا اہتمام کرتی ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت سری نگر میں مذکورہ NGO کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ جو آج چنار انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے یہ بزنس انکیوبیشن سپورٹ کے لیے یوتھ کے لیے کیا ہے، ان کا موٹو یہی ہے کہ ہم یوتھ کو انوالو کریں بزنس میں، انٹرپرینرشپ میں، کیونکہ بہت سارے یوتھ جو بے روزگار ہے، ان امپلائڈ ہے، تو اسی لیے یہ پروگرام آج انہوں نے کیا ہے۔
मैंने भी एक प्रेजेंटेशन दी है अपनी, जो मेरे आइडिया था वो था मशरूम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो मैंने अपना आइडिया दिया है, तो ये बहुत खुश हुए, तो इससे भी बहुत मोटिवेट हुए हैं। इसके बाद ये हमारे हेल्प के लिए सपोर्ट करते हैं। वादी कश्मीर में मज़कूरा प्रोग्राम 4 बरस कबल शुरू किया गया था ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार कश्मीरी नौजवानों को स्टार्टअप्स और छोटी सन्नतों के प्रोग्राम के जरिए रोजगार से हम आहंग किया जा सके। इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले कई नौजवानों ने कहा कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, ताहम मज़कूरा रज़ाकार तंजीम के ताउन से वो अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करते हैं। मेरा जो बिज़नेस आइडिया है वो CSC है। मैं बांडीपुरा से मतलब इस गांव में रहती हूं जहां पे 6 किलोमीटर तक कोई भी CSC सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से हमारे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि हमें 4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव में, एक तो मेरे पास एजुकेशन भी है और कंप्यूटर की स्किल्स भी है, मैंने सोचा क्यों मैं अपने गाँव में ही जो CSC है वो वहाँ पर खोलूँ अपना, ताकि जो मेरे गाँव में प्रॉब्लम है वो दूर हो सके और मेरे घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो सके। मुल्क भर में इख्तराआत और स्टार्टअप्स की नशोनुमा के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम की तामीर के इरादे के साथ मरकजी हुकूमत ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। इस पहल और इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए गैर सरकारी तंजीमें भी आगे आकर अपना रोल अदा कर रही हैं। श्रीनगर में मुनाकिदा तकरीब के मुंतज़मीन का कहना है कि कश्मीरी नौजवानों में स्टार्टअप्स के तई रुझान बढ़ रहा है। ये वाला जो प्रोग्राम है इसके हमारे नॉलेज पार्टनर्स है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिनका ह्यूज एक्सपर्टाइज है इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। सो आज हमारा इस लॉन्च का दूसरा दिन है। कल हमारी 25 प्रेजेंटेशंस हुई, आज भी हमारी 25 प्रेजेंटेशंस हुई। ये जो 50 प्रेजेंटेशंस है इसमें से वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अराउंड 28 यंग माइंड्स, आउट ऑफ विच 25 विल बी सपोर्टेड विद द स्टार्टअप सपोर्ट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, और 3.5 लाख रुपया मिलेगा 3 कैंडिडेट्स को जिनको लार्ज बिजनेस सपोर्ट के लिए मिल जाएगा। किसी एंटरप्रेन्योर की तरक्की के इब्तदाई मराहिल में कारोबारियों के लिए सरमाए की आसान दस्तयाबी जरूरी है। इस मरहले पर दरकार सरमाया अक्सर अच्छे कारोबारी आइडियाज के साथ स्टार्टअप्स के लिए मेक या ब्रेक की सूरत हाल पैदा करता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए NGO चिनार इंटरनेशनल बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट नुमाया रोल अदा कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर कश्मीर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।